भाउज को मुंडिया रे भूली जाइतला भाउज तो मो सांग भलिया देखाउची देखि देखि तुम भाउज जरे देखि भाउज आ ये भाउज एबडे एबडे देखि किए मोर गोटिए बोली गेली भाउज लो भाउज आ ये होची मो दीदी ए देखो आबे दु जण सांग हेलो ब्लॉग कर दिलो हलो शीत दिन हेले खर्च अधिक बढ़ी जाओ कहीं जानते आज मो देह पाउंसे देखा आज मोर शीत होची गोटे बड़ कम्बल आनी मो वीडियो आगे एइति पई कहली वीडियो पछरे कहथिले तमे मना करथांतो वीडियो आगे कहली समस्त आगे मना करि परिबनी मु को मना करछि मना कर न थांतो तो ना 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 एई ना पछरे किनिया आ पछरे आ केतले बाजार आसले किनियानी एई बेलिया सब जिनस किनिबे कहिबे पछरे एई बेलिया आग जल्दी बाहा हबो काम दम पाकर किछ नथिबो एई बेलिया स्त्री रो डिमांड सब पाकर थबो तमे सब किरकिर कर करथबो तापरे घरे पछरे तार प्रॉब्लम हबो पार्टी टुंडो झगड़ाटी माडो कचे एम सब हबो का घरे एम सब प्रॉब्लम होउची कमेंट करी निश्चिंत कहबी तबले चप्पल हळे पिन्धिबिनी चप्पल पिंधु तो कठौ कर दे काठर खंड कठौ कर देले पिंधिले हबन बे काठर खंड कठौ कर शीत दिने देह पाउसिया देखाउची बॉडी लोशन टिके लगेबिनी ए नडिया तेल अछि नले हमर सोरिस तेल अछि घर रोसे होछि डेली दिन सेटा लगै देला आ खर्च के मडियो ये जड़ा तेल लगौसंदी बोली मते कहउसंदी सोरिस तेल लगे मोबिली मो गाड़ी थरे इंजिन एले बाहर तेला मु सेही तेल लगौछि आज जाय गेले देखो मुंड किन कसरा छुटी देखाउछि छुटी पूरा कळा आ तो मुंड किन कसरा बडी गेला मो इंजिन एले लगौछि आ मो पछरे पिला आइले हमर गाड़ी रो पायलट सी कौन लगौछन सी को तेल ना से ड्राइवर आदि टू रिजेक्ट सी ना सी को तेल लगौछंदी पछारी बुझिया तांको सी हम प्रांगल रे आसी उपस्थित होई सी हम गाड़ी ड्राइवर एक्चुअली से ड्राइवर आदि टू रिजेक्ट हेले तांकर टाइम टेबल सी आसी कि हम प्रांगल रे बे उपस्थित होई जनी तांको हमें पछारी बुझिबा सी शीत दिन को तेल लगौछंदी सर आपण शीत दिन को तेल लगौछन आपण हाथ आपण हाथ ए जो देखंतु ए जो नख चाटे देखो लक्ष 4टा पशि जातरे तुम तो किसी ट्रीटमेंट हो न तांको घर आगे में बढ़िया तेल से सही पानी रे गाथै विश्वास करबन सामने काली आमे जाइथिलु शूटिंग रे तो सकाळ 5टा 5:30 रु पळैलु बोली गाधी पैलुन बहुत प्रबल ठंडा आम एरिया रहउची आपण एरिया रे ठंडा होची ना कमेंट निश्चिंत कहबे तो आमे जाइथिलु आ सेठी तांकर जाई भाई हमकु 2-3 घंटा बसिल अपेक्षा करके कहले 5टा रे काम स्टार्ट हो बोले आमे जाई कि 10टा 10:30 पाखा पाखी जो काम स्टार्ट होला तापर 11 रे काम सरी गेला तापर से पाखे गोटे दया नदी था आम पलैलु गाधेबी ये सार को देखो मुंडे बाली पकई जमी मुंड छड़ाती सांपरे सेमती मुंड छड़े सका को पार्टी फिटुनी पूरा सका को देह खराब ए पिलार पिलार मुहटा देखूँ जदि हम मुझे स्क्रीनशॉट पकईदेवी देखिए केमती मजामस्ती होता वीडियो करहलानी कारण नई प्रबल पानी था कुंभीर भी थे आडियो करहलानी तो चलतु जी फटाफट बजार पलैया। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ मु स्वागत करुँच एक नुआ सुंदर ब्लॉग रे तो सांग मैंने आमर ब्लॉगटा आज टी लेट को स्टार्ट होची कारण काली मुझे सुट्रे जाइली सका 5टा 5:30 आसी घर पहुँचली तो टी शोई पड़ी से ब्लॉगटा टी जल्दी सका स्टार्ट करहलानी तो एबे आमे जाऊँ टी मार्केट मार्केट आमर किसी काम अच्छी मार्केट रू आसला सांग मैंने बहुत बढ़िया जगह को जीवु आउ मैडम आखिरे खरा पड़ू मैडम आखि देखी दौन हाथ आउ जल्दी जल्दी जीवा बजार टी काम अच्छे बजार आसिक पुणी घरे रेडी होगी जी वीडियो को कंटिन्यू करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ चलतु सकाଳେ 30 टଙ୍କା गुपचुप खाइली पुणी तू को आम आज खाऊ दूर तुम एमती केमती गल हैं तुम घरे केमती दे गल मो भी कहीं कहीं तुम गुपचुप सैले तुम घरे दे आसिक मु खाइनी डाकिलनी तुम पाप कल पिला नुहे ना ना से सेमती नुहे कौन पीछे प्रबल राग हो मत बिल्कुल आग भल नु मना कला मत राग रोनी लंका के दीटा ये रागटा मुआड़े पड़े गाड़ी चला ये भलो ड्राइवर का नुह ये रिजेक्ट ड्राइवर फोन धर धर कथा होसनी टाइम टेबल ठीक नहीं ये ड्राइवर रिजेक्ट रिजाइन दे दो रिजाइन नहीं जाबी कि तू हैं
रिजाइन दे दे को ଆଉ କୋଉ ଫୋନ୍ ହେଇଥିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଇଫୋନ୍ଟା ତ सेटा आईरो केबे का फोन से ये को जे हाई फोन है ना को से बेच ना बुक आईफोन से बेची कहि दे कहनु कहनु हेलो तुम किए भाई ना को से बेच जान ना नहीं अरे आडी से हरम सेव करछ मोटा गला बोले ना कौन से कुछ गेलो नहीं हाँ रेडी ठीक माने बाबो तुम कौन सेव कर कौन सेव कुछ तुम्हें वो सेव करछ देखी ए देख लो देखो एईटा को कुआ जे को लव ए मागो टुरु लव तंबळिया तो कौन बड़े तंबळिया मु नंबर के से कुछ ना तमे तो एबे सेव करछ गेली ना एबे ताको पचारलु गेली सेतेबेला सेव ହେଇଥିଲା ଏବେ କଣ ସେव ଜାଣିଛ मथिरे कोन अष्टा कोन हेडा हेडा ଏବେ ସେଇ ଗୋଟେ ଅଛି 3 वर्ष होला से रहली 3 वर्ष होला कोन एरे पडियो बा ए रकम तो कोई एरिया नु अष्टमास चार्ज अरे सांगे काय कॉल कर जोरा दुकान ताल से भेसलिन रोड दे दियो ଆଉ ଏଟା पॉन्ड्स रोड दे दियो हो तो पुओ पे बेटा हाँ एटा बों एटा तम मा पुंगर एटा मोर ओहो এইটা তম মা বুঙ্গরা एटा सी मापु आमे मापु होउची सेई কথা কই দিলা एटा हम मा पुंगर एटा कृष्णार मोर एटा तम मा पुंगर ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚିକମିକ ଦେଖାଉଛି ପୁରା କଷ ଲାଗୁଛି ପିକନିକ ଚୁଡ଼ି ମୋର ଅଛି ଖାଲି केशर सैंडल नेबे ब्रह्मा सैंडल नो ना महेश्वर कोडी महेश्वर लगे समते गोरा हेउछन तो मु सेते टिए मो ऊपर टिए ट्राई करबी देखिया कहूछ हां दी दिन रे गोरा हेदियो पूरा ये एटा कोन एटा माटी रे तयारी छु कहउछन समते एटा 10 टकिया तो विकी ने पेड़ा थोड़ा ताती गेला खाली कथा ले कोन जिंस नबा एगुडा को केते पेला मात्र 150 भारतीय मुद्रा आ छोटो ना बेसी बड़ हो जाई ये बेसी बड़ हो जाई एक लंगा रहना पिंजुनी लंगा भी साड़ी एक्सपीरियंस नहीं ताले ना तो खाने तमरा আছে तमरा बड़ा आईडी को से हां को से मु सी तार पिंदे जे एबे पिंदु जन तो कानून गारंटी होने ना आउ विकी तू पिंदुनु विकी तू कान खोल अछि पिंदुनु डी माने आउटफिट हवा दरकार लेहेंगा साड़ी सेमती चिकमिक साड़ी हवा दरकार आ सुत्ता लुगारे ए भलिया कानडा पिंधो गेला फाइनल सरी गेला काम हां जेंति परिया मार्केट रे परिया बछा हुए जेंति बाछि बाछि एतल को काम सइला फाइनल कर हां फाइनली काम सइला फाइनल कर ना ना सरी नी आउरी अछि दुनिया आ को अछि चप्पल दुकान जीवु कहतलु एटी पुनी पैकिंग हबो पार्सल ए आकु लगे दुआ लगे भी पिंजु एटा तो पे दिया है गिफ्ट दिया अछि मते चूड़ी आ एंकलेट फ्री रे मिलिला तू तो सब फ्री आसी नौजी फ्री अनेक रहउछु कोन अछि बळका बळी फ्री नबो सी तो एटू सब बड़ा ना हा कि नहीं हां चालू तू हली हली जाऊ तू बुली बुली हसई जलू के समबाली आसा आसा जल्दी तो बस तो रखता पुणी आसी चप्पल दुकान में पहुंच गए मैडम तो रास्ता में ले हां केमते बन बजे तू ले जा यही पुओ पिला चप्पल उड़ नहीं जा का भेजे ये आरी भाई केमदी मोबाइल एमटी ऑप्शन बट बोलनी के साइड है एली हिल देखो देन आफे देले कोडा पदलो ई सही भले या सी अलग ये अलग कलर टा कलर चेंज कर बे काला
ଭଲ କଲର ଦିଆଯାଇଛି କଲର ମାରିଦା ତୁଳି ଅଛି କଲର ବି ଅଛି ମାରିଦା। କଣ କଲର ଖରାପ ଖରାପ କଲର ନା ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ ହଉନି। ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ହଉଛି ବା ଏ ଡ୍ରେସ୍ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲି କଲରଟା କହିଥିଲୁ କୋଉଟା? ଏମିତି କଲର୍ ବୋଧେ। ହାଲୋ ବୋ ମଗେଇ ଆଣିଆ ଆର ଆସୁଛ ପୁରା ଧରି ପଳଉଛି ଯିବ ଛାଣିବାକୁ ଯାଉନ 8 ମିନିଟ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ ରେ ସାରି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହୁଁ ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଉ। ଟିକେ ପକା ଦେଲା ସେ କହିଲେ କମ୍ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ। ହଁ ବା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେତେ ଦାମିକା ଜିନିଷ ଦେଖିବ ସେ ଠିକ୍ ଦେଖାଯିବ। 2 କୋଟି 9 ଲକ୍ଷ 900 ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲି ବୁଲି କାମ ସରିଲେ ବିକିର ବି ଭଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ହେଇଛି ଗପିଆ ଡ୍ୟୁଟି। ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୁଲି ବୁଲି କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ବାହାରି ଯିବା ଫଟାଫଟ। ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି? ବଜାରରୁ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲାଗିଗଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଥ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବାରେ ମାନେ କଲର କିଛି ଲାଗେନି ବା ଖାଲି କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର। ମାନେ କ'ଣ କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର ତୁ ତ ଯେତିକି ମାରିଲୁ। ଖାଲି ଫେୟାର ଲଭଲି କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ପାଉଡର ଟିକେ। ପୁଅ ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ପୁଅ ଦେଖି ଏପଟେ ପୁଅ ଦେଖିଲୁ ମୋ ପୁଅ ବି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଯିବା ପାଇଁ। ପୁଅ ଆମେ କୁଆ ଯିବା? ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇବା। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 2ଟା 2:30 ହେଇଗଲି ବୋଧେ। ପୁଅ ଆସିକି ପୁରା ଆଗୁଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଆସି ଆଗୁଆ ପରେ ବାହାରି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏ ସିଏ ସେଠି ରହିବନି ପୁଅ ଛିଡ଼ିଯିବ ସିଏ ସେଠି ଛିଡ଼ିଯିବ ବା। ଗେଲି ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆଇଲା ହାରି ଫାଇନାଲି ଲୁକ୍ ଏଇଟା। ଫଟାଫଟ ଚାଲ ଦେ ଆରେ ଚଢୁଛୁ କାହିଁକି? ଦେଖିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଘରୁ ଯାଇକି ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିକି ପୁଣି ଆସିକି ବିକିର ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ପିଲାର ସରୁନି ଘରେ କାମ। VIP ଲୋକ ନା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କରିବା ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ ଆମକୁ ନ ନେଲେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ପୁଣି ଆମକୁ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଆସୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଆଇଛି। ସେ ଏବେ ଘରେ ଖାଉଛି ତାପରେ ଫଟାଫଟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ପୁଣି ବାହାରିବା। ଦେଖିବା କୋଉଟା ଅଛି ବା 2-3ଟା ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି। ଆସିକି ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ଫଟାଫଟ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ଯିବା। ପ୍ରବଳ ଲେଟ୍ ହେଲି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲି 2:56 ଆସିକି ହେଇଗଲି। ଚାଲ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ତୁ ବନ୍ଦ କରିନି ଆଉ। ହଉ ଆଉ ଏବେ କହିଲ ନା ତମେ କହିଦିଅ ମୁଁ କହୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଗାଁରେ। ଭାଇନାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଆମେ କାଲି ଗଲେ ଘର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବିକି ଗାଡ଼ି ଥଉଛି ବାକି ଗେଲି ମୁଁ ପୁଅ ଆଗରେ ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆମେ ଏଇଠି ପତର ଉଠେଇବାକୁ ଆରେ ଏଇଠି 2ଟା ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମା କ'ଣ ମେକଅପ୍ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଦେଖିଲା ବାଲା ଆସିଛି କି ଆସିଛି କି ନାଇଁ ଦେଖିଲା ବାଲା ମେକଅପ୍ ହେଲା। ଏ ତୋର ବା ଚାକିରି ହେଇଛି କୋଉଠି ସମରେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଏଠି ଯା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ତମେ ଯା ରୋଗ ବୈରାଗ ହବ ଆମ ଘରକୁ ମତେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଯେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ସମରେ ଜବ୍ କରିଛି ସିଏ ଆରାମସେ ତମର କାମ କରେଇଦବ। ଇଏ ବଡ ଇଏ ସାନ ଏବେ ଘରଠୁ ଆସିଲ। ଏ ମାମା ଏକୁଟିଆ ପଳେଇଲେ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ହେଲୁ ଡାକିଲେନି ତ। ଭାଇ ଆସିନି ଘୋଡ଼ାରେ ପଳେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାଉଜକୁ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା? ଭାଉଜ ତମ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖି ତମ ଭାଉଜ ଦେଖି ଭାଉଜ ଆଉ ଇଏ ଏପଟେ ଦେଖି କିଏ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଗେଲି ଭାଉଜ
ଭାଉଜ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଦିଦି ଏ ଦେଖ ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଲ ଭଲ ନଣ୍ଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋ ନଣ୍ଡାର ସାର୍ଟଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ ହେ ଆସ ଆସ ମୁଁ ଦେବି ନହେଲେ ତ କିଏ ଦବ ଯାହା ଆକୁ ନେବୁ ନା ତାକୁ ନେବୁ ତାକୁ ନେବୁ କାହାକୁ ନେବୁ ପୁଅ ଏଇ ଟିକି ପୁଅକୁ ନେବୁ ନା ତାକୁ ନେବୁ ହାତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ସାନଟା ହିଁ ନବ ସେ ହାତ ଧଇଲୁ ପୁଅ ହାତ ଧଇଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ନେବୁ ଟିକେ ସେ ବଡ ଇଏ ସାନ କେମିତି ଜାଣୁ କଣ ଜାଣୁଛୁ ମାମା କେମିତି ଜାଣୁଛ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କିଏ ମାମା ମାମା ଜାଣିବ ନା କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆରେ ଏଇ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁ ପଚାରିଲି କାହାକୁ ନ ପଚାରି କହିଲ ତମେ ଜନ୍ମ ନ ଦିଅ ମା ପରେ ହେଇସାରିଲଣି ସେ କଥା ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଏଇଠି ଅନୁନ ଆଗରୁ ନା କହ ମାମା ପଚାରିନ କଣ ନା ଦେହ ସେ ବଡଟା ହଉଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଇଏ ହଉଛି ଚୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇନା ମତେ ହଟେଇବେ ଶୁଣିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଛିଡୁନି ନା ତୁ ଅଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରେ ନାଞ୍ଜ ଲାଗୁଛି ନାଞ୍ଜ ଏ ଆସୁନି କାନାକୁ ବାନାଟା ଏଇଟା ପକ୍କା ବାନା ଏ ଏକୁଟିଆ ତ ନେଇ ପଳେଇଛୁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତା ବୋଉ ଆସିଲି ମୁଁ ବୁଲି ସକାଳେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଏନେ ଯିବେ ନାଙ୍ଗା ନାଚୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ନାଚ ମୁଁ ଇଏ ଦେଖୁନୁ ତ ବାବା ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଡେଲି କି ନାଚ ଖଟ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଖଟ ଟୋକା ଚାଲେ ବସ ପୁଅ ବସ ଭିକି ଭିକି ଖାଇସିଲି ତୁ ଖାଇସାରିଲୁ ବି ସତ କଥା ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଇଁଠା ପଡିଛି ମାନେ ସେ କୋଉ ଦେଖିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁଛି ହଁ ଅଳ୍ପ ଖା ନାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗୁଳେଇ ଖା ହଁ ମୋ ପୁଅ ତ ଗୁଳେଇ ପାରୁଛି ହଁ ଲଙ୍କା କାଟିଦେ ହଁ ସେଠି ତ ଖା ନେ ନଉନୁ ସେତିକି ନଉନୁ ଗୁଳେଇ ନେ ଦେଖି ମୋ ପୁଅ ତ ଖାଇପାରୁଛି ତୁ ହବୁ ମାଉସୀ ହବୁ ତୁ ପିଲେ ମାଉସୀ ଡାକିଲ ସମସ୍ତେ ମାଉସୀ ଡାକିଲ କାହ୍ନାର ଯେହେତୁ ଭଉଣୀ କାହ୍ନାର ଭାଇ ଇଏ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ ହେଲା ନା କାହ୍ନାର ପିଇସି ମାଉସୀ ନୁହଁ ସରି ଗଲତି ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି କ'ଣ ଗଲତି ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କହିଲି ଯେ ମୋର କେହି କରୁଛନ୍ତି ଫୋନ କରିବାକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଏଇନା ହବନି ସେ ଖାଲି ଫୋନ କଲେ ଆମେ ଯିବା ନହେଲେ ଯିବାନି ସେ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଆଉ ଆମେ ଯିବା ତାପରେ ପିଲାଟା ଟେନସନ୍ ରହୁଛି ବେଶୀ ମାସିକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ତ ପାଉନଥିଲୁ ପଳଉଛୁ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କୋଉଠି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସରିଗଲା ଭାଇନା ଗୋଟେ କାମ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପେଟ୍ରୋଲ ମାମା ବାବା ବସେଇକି ନେବୁ ମତେ ନଉନୁ ମତେ ଟିକେ ବସେଇକି